حتى 17 يونيو. تقدر تغادر البلاد أو تعدل وضعك القانوني من خلال زيارة إدارة شؤون الإقامة. بعد 17 يونيو ما راح تقدر تعدل وضعك القانوني الخاص بشؤون الإقامة. Until June 17, you can leave the country or adjust your legal status by visiting the Residence Affairs Department. After June 17, you won't be able to adjust your legal status regarding residency matters. Jusqu'au 17 juin, vous pouvez quitter le Koweït ou ajuster votre statut légal de résidence en visitant les départements des affaires de résidence. Après le 17 juin, Vous ne pourrez pas ajuster votre statut légal de résidence auprès des départements des affaires de résidence. 17 जून तक सकते आप कुवैत छोड़ सकते हैं या रेजिडेंसी अफेयर्स विभागों में जाकर अपनी कानूनी स्थिति समायोजित कर सकते हैं। 17 जून के बाद नहीं कर पाएंगे। आप रेजिडेंसी अफेयर्स विभागों में अपनी कानूनी स्थिति समायोजित नहीं कर पाएंगे। 7 জুন পর্যন্ত পারেন আপনি কুয়েত ত্যাগ করতে পারেন বা রেসিডেন্সি অ্যাফেয়ার্স বিভাগ সমূহ গিয়ে আপনার রেসিডেন্সির আইনি অবস্থার সামঞ্জস্য করতে পারেন। 7 জুনের পরে পারেন না আপনি রেসিডেন্সি অ্যাফেয়ার্স বিভাগ সমূহ গিয়ে আপনার রেসিডেন্সির আইনি অবস্থার সামঞ্জস্য করতে পারবেন না। Sa hanggang Hunyo 17, maaari kang umalis ng Kuwait o ayusin ang iyong legal na katayuan sa paninirahan sa pamamagitan ng pagbisita sa Residency Affairs Departments. Pagkatapos ng Hunyo 17, hindi mo na maaaring ayusin ang iyong legal na katayuan sa paninirahan sa Residency Affairs Department.